It posa fangil kiape sembe savan TV yang pala television wa kila zu wakat kanga tiat kibane mora wakat la wotone tenandi kazurada anta siamba runa go nema ton romen nan kon ko senkindi ne sidia ora masan la mantali ko so la bugsu buto tori Burkina Faso transition wolo moyenga la yel kier wenge arabwane le club sen sera kiba kitba wuliga meto wakat ning sia yel pak ne Burkina Faso ne mbuida ya tom tinyo ko lo ton le bon waziri ne mbuida nimba na ton ko lo woro labzabe ni salam dia ton Burkina Faso kane ren go ne manoresa zeka kwete na wazugu ton kibe point bangeti yiti entreprise bon sa na ton même pas mais ça ne wala abzulaira na ton pas murukuri tibali absamonti facture normalisée wa aya sababu antoin ki debsa nan ton yo facture dama zam dali mizindi tum da point ki tamet nan ton we indik na kenati le kanga nan ton pas pitisgo ina pa ma vi o yalongo en ton pas venam ça ne wala yel kanga zugu kibe point andiki anta siamba runa ton andira sorantara idro poa yani ninga sangiti sane wala kiwa guerre yeli sane wala FIB sul point absamonne ti commission lunator soba alagi abokar sana limodde ambidro poa tit pour dia nezabre Dawe kibali ituma ya soma na fi bala idmi mtira manani kiuze kame en watin den kiwa guerre na yikala kabala nyamba biton ro poa ina konton venam zikanga ilkibewa sab wakato barka Renet Poussame, Nyamba, Savan TV, Get Bafangil, Kiapezi, Kanga Mosala, Nayan Santon, West Kibe Zurado, Onta Siamba, Wale Kibe Singra Sanda Williga, Bangeti, Tirunda da Rango, Nema, Noresa, Ton Romain, Anasa Kibe Kitbala, Sana Convenam, Newala Sidio Sulo Ramba, Santon Rontali, Lerlo Busubuto, Burkina Faso Zugu, Yawala Transition, Wolom Wang, Le Pasiel Kinri, Koisane Kibe Kitba, Go Nema Noresa, Na William Batibum, Nisampak, Burkina Faso, Yatum Tiokolo, Aton Lebon Waziri, Adam Biza tari nimba na katon ko lawero lable modore ti zabni salam da baton Burkina Faso ay bombo sanai venra ren ko isa woto 905 runda dara tumantara dawda ya mero man kasito inampa ma vena ne solansa wado argo nera noresa alionel biligop signal skiba kitba tawra keng la wapazindi to pagomangili labna wini go nera yabo lab tagasro sanke ne sede yawo sularam sangesi ti Burkina Faso ram transition wa absinya katana yi wakat ninga wan woko mamwaye sayna Lionel Bilgo wakat ninga sampak Burkina Faso nimbuida ya tonti nyoko la libon wazingé sanke nesede ya wasularam son gomda na kurra rock mal Christian Kabori la go nera noresa winiga zikang bala tina kurra tara lafi bumpa tarba absam bezini nga wayel bud kay nyoko la bebelame la sankiene wa Burkina Faso ram natal tum nan ta ne risi ram sankiene zabne tan sobon sod ma tum da wenga wa obelam te go ne ranam pa gomne gwami la sankiene Burkina Faso ram na yakneda tabe su kunget nye Israel leb sambonti mediateur go ne ran noresa Lionel Bilgo winiga me te yel kaye na yilan to songi entreprise bon san lebre ba tap ton yi tap san na ya wala lempo bi taxra ma bi mikti zam da zin tum na point bangetiri tenori cre labri cre na wona sambondi facture normalisée aya sababan ton kiti tap zabane zamala wer ba san tum kanga point ti nyam san ton na facture bi mik bala te tenta la vun ko tone andike ya runa labnan ton andik san événement tas ki ba kit ba ton tum nan tari sa umar ati to manaka seto la isa umar ati sa manaka seta na pa ma venam ne Amidou Zango Mosa entreprise bon rambonte petite et micro entreprise rambang facture damba panali sur le noranda ti gohnera yakayam anna wane facture ti neba fa facture damba awanta ba ti net kam fa pame ya sita aranda zombe me hal 2017 yumde datman yuma nuoto la raganya entreprise beda bonte grande et moyenne entreprise damba ya bamba anda tara la mosawa gohnera yakayam na wayam ta entreprise bon rameti sanangese ayonda aya wuzoko rekenga tankelga Mahmoudou Sanwidi tibam ya l'impôt tumda mbe chambre de commerce ça est facture normalisée il y a c'est vrai gouvernement han yak no ran ningi tibalam gisama ti leberba absan ko reptira keri da facture da ma keri me yi da la katolo on tun soy donc
le temps yak sore na wili te fasan na yi sebre wili te fo ko zateo a ton dika no kenre donc ya ren la wili te facture normale ya facture sun tout no kenne ninga gouvernement ndata ali kinen ningo fasan na gi sa pour nyat se ko zateo ayula so na bebe ne sanda o me nyime yula so na bebe son ko teo ningo a bebe ne a ligde me son ko sa seno nyime na be to gese be ne ma mbob son bono so sticker nyime ya sebil woto na tabale yam ko ba sebre zugo son na ton bak yam sebre to zale te san tabla be ne bala absan gesa zugo miki da mata ya ninga so ko so yana yuro yitbe bala ya bumsa na wel nyam facture ne facture da mata danda tumda ya chambre de commerce ne direction générale des impôts ngete l'employé la anyak yam na lakamta ban tum kanga tibale a wo da zulwe se wosoro bale werda atwen wo game le bon passé na sandam son bonté concurrence déloyale la rat yeti wakata ba sen ken wala ko ma wengo wa nyefa atwen me nwore muniga mete kaneka ya tilene entreprise ramba fa te pam sa ne facture kan sa la nananda nyak biyam nan tum da adam na ken sagala pora sen na yilin tinel kam fa ken sa menga sen ken na ken pala absen dirla la tumda wanti ramba sa ne roninga entreprise ramba ta otam son tenken pam facture kan sa wa zinga son bonti direction de la facture normalisée wa ya rokanga pakre on wa na partum da woto Carfo tum nora nyaka yam nebni santumba andik vos motone labri que se monte pension bam tum noron wa bi CNSS wa tonti ni mama ramba lab zaharamba ton pame ob la fio jeso wotone tum na mesenti usa aya sababu tanan ke lan tala wotone antérantari juin ki uram pisa bo son wati 2022 renat sanange serunda ibeora yinongal ma sam lotu yesmbe be na lam nyaka yam nan ton ngese ni mama la fin ton pam tipro anta sabaton tum na tar sibil na kelsi man kaseto sulan sawado na vena raton a tum ni sindik bo retraite yawlan dik de yawda absam bonti pension carfo pare bi CNSS wa bam ne parba bi sidba fa ya kiuga tabla bana ndike ngesa bi nyisa la afisi ya soba na yi sabab tinin kan sa pam to vice bingese cancer bans pare bi banzem swim patarba sana ilen ton kokpinda la pol ne geso alors zongo carfo tum norwa bam la tawl saba of venera men winigdi yun fab sen gen han retraite ramba yin sen gete ba wem pa bene ba ayon rasia soba visita ya na son de retraite rama ni retraite ni simun kabe wa mba pourquoi pas bi ve frama ti ba men pam docteur nyen yum pour man examen rama me ti ton son tipsba bala yam ni me ti yuma han wazan bilfu yi wala wakat kangala dans mi kusuko menga donc ya soma ti tonum de tum zugu mahama ti tonin likinje de babara mantum ti lora song bam te la fiwa ye la malaka de tum do ni sande kabre trete sulo sanam pam to gese botonwa obsuya ya no to pierda lab kota metab gese nzulu tum nan pasan to ngina bansa tabme lab songba ti bamba nin kem sa pam tolon loktoriri tabgete biyelle aburema widrawo si association nationale des retraités du Burkina Faso sous la tawl saba le pa ancien combattant en bala souda kuda sulla ob tawl sa podra Ousmane widrawo konta venam visite sur mandame la bunyoru ketame abon to mane ti boy wala visite auto top sa mante sa nyan fu bara ya mala sebron ko fo mi to ken trombo ti manda sami to ga tempam ligdin da tima ayo fo ndan kaman visite o man visite mbang bum ning tar fo da yalan ka ten tipe rena me pour enquêter wodo ko wat visite donc ton ha ndata leben data meti wala visite ha mi man auto to ham pam yan ne para bob songa saba ta paman tipe tiboto siarata la tonde singa tubunni centre gériatrie baraya mti bana meme dimi miti centre a meme base citoyen gisrena anan songa retraité number simemi passé ya basiti wa prise en charge et c'était examen menga manu atoli asuma daba gouvernement aussi ton gese basi toman bumni ngati zinkanga to yisuma
dil song tum-tumdb ninsba sẽn dɩk b b retrɛta n yaool n dɩkdb yaoodb sẽn boond tɩ pension wã carrefour pa rẽ bɩ CNSS wã tɩ b gese bãas wem pa be neba b sẽn boond tɩ visite médical la a sẽn sɩng la musa woto malsa kiuga ra sẽn pistã la a ye wã a na n dɩka kiuga tãabo bal yaa zoẽ wã kiuga ra sẽn pistã la b na n lebg n pagã kulemsã sibra sẽn loogã bilg naba sigri kõ yabrãmb koom tɩ yaa b rõg-mik tigr sẽn boond tɩ nabasg la b sẽn maan wotone wã y wakat b sẽn kose yabrãmbã sã ne gũudum woto bãmb yĩnga la b solmã fãa gil kɛp yĩnga la burkina faso rẽnd yɩ wakato zãma sõor kõn-mãngã so sẽn wa n na n pʋʋsba neb taabo tõnd tʋmd n taase amed joel compaori abdoulaye kinda maan kaseto y na n paama vẽenem ne abdoulaye kinda ya yʋʋm pisi la nu la woto bilg naba sigri sẽn kɩdemdb na basga wilgame tɩ yaa rog mik tʋʋmde t'a wakata sã n wata naab tũnugda ne da-kãngã n pẽgla pʋʋsb yaab rãmba la b le kos laafɩ la paango a ne yʋʋm sẽn le watɛ bilg naba sigri gomda ne tõndo ya yʋʋm yelle yʋʋmda sẽn vẽekda tog n pʋʋsa wẽnd barka la d paam koom n kõ yaaba n kõ saamba n bõos sig sõngo pʋʋsb bark nanda ne sigrã sẽn looga ne laafɩ wat sẽn tara la d bõos sig ninga sẽn wata wa bɩ tɩ paam kos-sõng kos laafɩ n kõ buudã kos laafɩ n kõ tẽngã na basga a yaa tigr n kõ tẽngã zãnga na b zo-rãmb la a mitba a nen tẽngã kom sẽn vʋɩ zĩ-zẽmse b fãa naagda taaba n wa tɩ b naag taaba n kɩdem na basgã nem-bʋɩda sʋka tõnd pẽnega neb kẽere tɩ b gomd n tõndo tõnd sũur yaa no wʋdgo ne tigrã tõnd sẽn kot wẽnd bũmbo yaa wẽnda le kõd vẽer yaa wẽnda kõd sẽn yɩɩd vẽere wẽnda kõda taab yaka wẽnda kõda maana yɩlenga tɩ sa sɩla naab ne tõndo pa le tõe n gom yaa ye yaa gombg loe tɩ moo loe wẽnga yʋngo zaabre yibeoogo b wa n tar bũmb fãa b sẽn kɩk fãa tõnd yaa rãmbg bala yaa tʋʋm bala n tõogende bũmb t'a wala yʋʋm pisi la nu tɩ zãaba yaa sõma nebã fãa tũud tʋg n yɩ noogo len kɩ tɩ tõnd me sũurã yaa nooga tõnd kɩdem ne nebã bãngame tɩ naabã tõe n zã tẽngã la rẽn kɩ tɩ nebã fãa sak n yi pagba yɩ tɩ rapa yi tɩ reemã maanne wẽnna kõ pãnga tɩ b zã yʋʋm pisi la nuwã pɔga bilg naba sigr wilgame tɩ bõmba me nidga pãnga la b kogs kʋlemse sẽn da yɩl tɩ tẽngã ne bʋɩɩdu vɩɩm wa sẽn sɛgde naba sigri le gomda ne tõndo d paama log-to reeri pʋg-rog roto kõ tẽngã sẽn get tɩ b yõbd doogã d tõogame d paama rẽme tɩ b get kam ninsba sẽn tar b problɛm bãmb me le lebg n modgame tẽngã tara bugum tẽngã tara koom pagba pa le kẽnd põmpẽ n tɩ põmp woto b sãn ta robine wã pakdame koronga wɛɛngẽ me pĩnã école sara yaa karen-do tata la rũndã tɩ modgame tɩ karen-do tata bãmb b yoobe a sãn pa paas meng m tagsda a tãab meng n paase la rãsmã noorã seeze la tɩ paam rekolɛɛse tɩ be meeb zug menga d wilgi tɩ sẽn tʋʋr ne nabasga tigrã rog mikre namba yɩ toy-toya sẽn wa n deem sẽn na yɩl n paam n noogd n bʋɩda sũyã sẽn na yɩl tɩ tigrã talra sãnde bilg naba sigri pʋʋsa nem-bʋɩda neb taabo la pʋʋs barka neb sẽn sak n zẽgsb naowã wa tɩ b na n naag taaba n kɩdem nabasga wotone la b le pʋʋsa nem-bʋɩdã wẽnd le kõd vẽere tɩ d le paam taaba sibra sẽn loogã marsa kibrãm pisi la yoobã yɩ zãma sablg la sẽn zĩndi plat la nation wodokane yaa sẽn tũ ne sheik abdulaziz agib soor sẽn bool woto n na n dɩk sã ne kãnegre n taas lislam pʋʋsame burkina faso na gãan bãane la b kos lisaam tɩ b tõog n yɩ tẽ tɩrg rãmba y na n paama kaset ne tʋmd n taaga daoda yam weoogo wẽnde sabab sõng ning sẽn tõnd yẽs tõnd zamaana nin-bãmba wẽnda wa ne sabab ka nebã sẽn zoe n basb tẽngã wẽnda lebs b tẽng yɩ ne doos woto la sheik abdulaziz agib soore kos n tees burkina faso yʋng ninga b sẽn maan b waazo kãsengã place de la nation zĩigã pʋgẽ ad sheik abdulaziz agib soore ad b kẽnga tɩrga n na n kos nin-bʋɩdã fãa fasi tɩ ned fãa tõog n dɩk yõ-koglo kaalmã sẽn be burkina faso wã maana zu-loɛɛga n kos wẽnde tɩ wẽnnaam na zẽka lame n basdo b ninga b zugẽ tɩ yɛl nanamsã yeye tõog malg zamaana alors que yaa zãma la naam
nembuida tarabrulle tinanamsa me tarabrulle nanamsa rulle bugo ya bomba mensa jimitaba nembuida rulle bugo ya bomba nataba bu wantu umbejininga ti ubsa ampanya bumininga bubura gome yete bomba nyayamye yeketa pelinshi parce que pelinyika aya toru moshibo matenga wala adin bisa unweka taba la bonot taba sondo la mande tapanga la fata bidu la kutaba moshib kansa ni wen kanga bomba mantaba aton ya sababo ti wennam wani yelni simbe ton juga ke ne ba pele yika ya nya wala de sagal ne ba ti net fa bange ti zamana yela hambe bawa panejen koy ya ne ba fa Sheikh Abdulaziz Agib Sore adab kenga tawre nan to ko Burkina Bema fa fasi ti to yaftaba taya Sore nan kiti la fi lebron wa Burkina Faso illa tondi yineba bang ti ton fa ya Burkina Bemba sembang yenda ye yab yenda ye pewo yemri ki ye zaka yemri yin bugre yemri sembang yenda bonyin ti ton paton pardon taba ne yelni shin lo wat sam pardon taba wonnam san sake ne bini si beba wa ku ton ne ba lab ken ton za sam mande ban data samikti beba complice ka ton men sukaya linga bena ton ton wuto kwanga tikanga illa tondi lebren gese ya bonyin ti ton Burkina Bemba sanda sakren to don paade zamana waade ba nkort zamana ti bonada option wana to ko mo boazo kasanga auto place de la nation ade nimbuit kombanga sonde en wanyal sotoni nan tubi an leber moyemba Allah 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 wakat kanga ti bisgen tere wa ya Sheikh Abdullah Mid Zungrana Sir l'Islam bene nan ton dik sal sen tasba bale ramanana ki hanze kon waton Sir de mettre pam façongo sur le mengnere en kenon le rapport to na yi sama son kombanga son tawri Abdullah Kinda na konton vena adi zama son kombanga sonde yi bisgen tere wa weekend apoga na Sheikh Ahmed Zungrana suntu ne yun fa no le rekiusa wa kologoto obsin sigende ob son bonti conférence sna yilen ton gomne moyemba la wilgamen tob son mando ton ya sna yilen dik zok songo on tas ne buida ti nolo rasa wata bob ton pa ma yel somda a Sheikh Ahmed Zungrana gomda nen tondo ilam suma man bu min no le rapo ya wuso la nande ngam pa suma man wa kwaya wala yelen bebe ti ilam suma ngidra men yora yam le on tamani el bammi makrbu zara yora ye yam le rapo wala ribo yungu yoko menga ngusu selem dagwama la yoko menga ngusi yel san la mono wala kien tari ramadan unto fo ne zak soba ya woto bala la gum yela sanda la no gwama na yelen tir sumna pama fo so nam somra do ko jutab senti conférence kanga poronwa ya borbor la sonwanti yida yati adam big fan serdan peka shura sinna yilta tal zok songo ane viten tasa la adam biga hinkenna ya shura ya piston ngara ta kenna itame temning humpa no le rasmasna na mana wanti tonre bangar shuma bas la tipa qur'ana ni hadisa ya nabiya masunna hanti pa pole te tipa kawa ton pata tip timen tipa net kan wen tip timai ton ko siti henna fa ya wende on konti ya wende wenno mongade la shuma bas atala ba sanda to lo temba patin ya timi yama ngi wala bedu wala gira wala putubo wala wenum wasu kiri wa fa ya shi ba san nam hanne ni salba la nam hali hilama ti ya bumbu ne dan katembe yiga kenga loktori ti ba ma timi hanka qur'ana ayar yilma da nabiya ma sunna ya nabiya ma hadisi wa qalawa hadisi lam man gai tinti bi elba ma wannan songra lokor bi bang ti sin tourner conférence à Cheikh Amidou Zungran sin sigil bi sigin saka poron communauté musulmane na taw sob Quran alagi Abdrasman Sana obzinda ben alagi Umaru Zungrana si ya mouvement sunu du Burkina Faso a taw soba bomba fazinda bene ane Cheikh Rambu toya ro mikna namse opfana rataba nangom mumning sin sumbe ane non lo poron la wilgamenti zinga poro bele tala kozorne na ba wenkenga sina yilti la fo le banke Burkina wen visa na sa zang poron la tumda wanti kuma ni nimban zoir tumde tia mui senta tona nasi la shekarika antas nimban damba sina yile sonba tubtius no lora ane sunogo
ne mosa nande garson rantara alagi heboka sana limode ambedro pour bamba hana FIB sur la point bamba bi monter commission luna bamela wil kan metor soba it pose les mains les abrangile main on zawi kibari alhamdulillah baraka puis sokre mimti ngamla commission luna tor soba et sanda tambangi ya rabbul islam ana signo loyra alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه وسلم وبعد رلي فيرو نام لو pour nous sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam reli ha yani am sokra luli da pati ya kan yitana lu rakanga ila mi kiugo ina biya sallallahu alaihi wasallam yele ni kiugo le le yele ko sambi sawata giram tan pere kiuga bi jel jambe tudi go ram pista te ya hampidi ve kan bi ole bra luli ma ren tumbi ran kiugo ram pisila ni runna bi ya pisila we donc pisila wala re la tun wenti gum taba commission ni ba tab sous le table ni ba te zindi la mon kon kibari radio la ma pour to langra ma to more fanande zule ni silmirindi na ile tembe tilim sa faji la ram tondo tumda chuga jin so wenga tun yelam tin ni ngwa ye chuga fa be bul commission wan to tan ye chuga fo me hanzin fo mbe wet fo ye chuga tun yetan fo le bon kingan tin fo tinga limam bala limam tun wuso mi limam san beksim sa faji la bon limam me yo mi fo mbe villa ha ma fo mbe provenir ngawa donc limam nan ko kasse de facile sto nga ya sida ma fo kan yeba ya sida donc yarin ke tun ta ton ko limam sa wuso limam bin tala tun limon ra ma wuso kiwa kibara han wa bala abla man ko tun kibara ya biyo zabre bi alzuma zabre ladna zindi ngi kiwa wona am hambu tin kiwa biyo zabra wulgam tira yitibiro ne bana ndika no leer am sakal lor pore da ne ba hampan kiwa sun kelam pire wona biya ma hadisan yele it pire ham pista ta ve kan biya ma hatiri on dikno leer la yam hajine nangi kiwa yam hanzin waro poa yam metare hingir biya hambe kirim sambo nan tose noro so nguma fa handora ya hambe kirim sambo tunun tos tun mi yakane sanatu mi nduwe comité musulman biro jingiri la runo no berden la kam be biro tore tan hanan du biro kan kala tuni kiwe la tun to kusuro be daramba ndu bam rogozu la tun shin ta ka tun kan yeye tun bayan nan kan yarin ki tun wani yampa la tun watin tikiya bo boboramba wala weyugi fada ni timse tabni sa ndakete waduri ram sina sa fangili ton la gaban tarani bene tun na bolo bata ba me bon tondo ko tun kibari la wayam hansin nangi kiwo to na ti wanna bolon to sa ne da yin tabala biya boba yin tabala nya boba ya hanye tun le bon boba tun minute bi boba andi ka so ba contact en coin ti mo ran kelam pam ton kori ni na bobi la vena par exemple woni hambo tun bubu so tun tara bubu mi tor soba to monti ahmad sanogo ton ko tele limoro be tin kite bolo soba to pam taba bam ham pam taba kibara ha ya fasi tan yeba ya hakika bono ton torsi apa ma soba le kibara ya vena o kat kan ton diga tum kanga an kelem on to ne ba fagili la andam zinde de hani sul kenga yambe so tawra an ton ngi kiwa andam be po ya sula way ya association ma way on compose mam ya communauté musulmane mam ya bela communauté musulmane en kila taba mi yam ne mi kam to sulla taba mouvement sunniti serfi AMB la hawrem sulla la sulla taba hande bembe bam faji na ratun to sulla porton do way dali atun do wa la ifaybe mi ton tiri to ton tom na yol ma han to islam faji kala di afebe yuri nga ren tum da woto ne naam la pa ki stabi non botun de botun sing sim se zateka apa nan ka ki tabi bar ki zo hambe be to tun nan ka to se la tsedin ki taba yol ma wo point filale mpo ko en ko to l'islam gale au nord wo so watan le ba no lokora ne pa wat zim te fo ban yoko hin ko fero hatti gundinti ya wi wala ko ya woto bala no sa ramba ni mi sa hande on coupe no la ki web ki nga bam la tabi ning pression ti yele yo bam la da pisila way dama te kelen tek pisila wa del fi wagat kan tun ka tin tuni el bambay bada kyugo ngi so sharta po of nangana mo ba nangana ya obuli ambati tun kale tin tuni tenga toyi wala haide tenga to nit fatara tenga hanan tiki par exemple what ba kare bise so ka kare bi ninga karba arabi saudite sana karba egypt sana karba siri nit fa hanan tika han karmena ke tan kyugo ya tun nan yo hata buso to ko ngi ya nyeba ya burkina faso po bala
kabeti Arabie Saoudite bala no ni internet la satellite la ma ton yi Arabie Saoudite la hanye kugo la kamuni da ton yi blari ton na yi kugo Burkina Faso tin la rapport tel nata ba ndonora la nata ba ndoknora la haya wa arfa wa ya makla arfa biya ton ka tin arfa kabeti ngatoy ba mo ya kana tabu ti arfa ya rakanga ton mi arfa vekan biya bala ya kibse donc ton ka tal no kem zikanga kugo toum na fagila diwa toura fagila sul de touma ya dulira ne no an lokran la toul mo ko bale tongu hungi hen zema yuma wana Burkina Faso l'islam ki sa pale wawe nora loy singri a lokori tien yelam tia sul kanga ro ma sababu an kiti yelam fangil ko lawo effectivement ya auto bala rune me tanda me tanda tan pa ha no kenera ton passe bala tun commission ora menga ton hambe ro ko ton kane tun yekiwe tun kelen kitam tun puy tous les inse yibo tu sulle ye wana kin na matanga ni jimel damba bam nan tizina bene wala bon na matanga école tirike man bebe wa rozu nan tizina bene bala bene te santé de ville lumière da man bebe wala etara ma ton batun zin ben ki kugunye ne le tun le kiren kaf karema ha yi kiren tun ya hangi hamte bewa ya kiren ya tout l'islam bele tun nan tizina bene bam ham pam kibara bala tun monsieur wa bien c'est la table communiquer tu bala ne man enquête den to hatono ti wala mana want to ha wana ni tu go ya 22 heures ni ti zinga so ba bi sanin min ki gwen bon yer kan ga chit na ma da tun go so tim sa ta fa an ho da ti ba mi ki go depuis 18h30 ka ti tun nan tan gud ha 22 heures bon sar kan mutun da ya la me tun ha ni ki go 21h ka bala kuga kibara kida tenga la hanka ina kelen gumun ta 22 heures journal la dernier journal la te dolan koni ba kibari tiriye mat kanye bali na bewi fo ayina ta pam di mama men am pamanta te la yi wi wa pam di mama tun ta sa ne fa jinda yoni la rana wa tun tana ninga jeme da man passé mi songo tuma te commission mi am pam ni kuga imi ya ton decision to ne ba mi para tum da wala para tum da jakala pa fanga ya mai kwala ta na passit puta ba sida puda radio media savan barkusro côté pour ni embarquer la pour équipement fangil barkusro la leben pour l'islam ne tabu la côté on a mon l'islam to on a yinga on a ko tonto blono ren la fanto no klafi la bum no maham nan tiebe bala ya tiere tina biyam sallallahu alaihi wasallam yana tugo hanyense mi det fangil mo ron diknulera ani mana ani na luchuga han pista maran pisila weta hanti koto nyo ani kan rikram yo nan kinga pa yikiri bi wonan diribo wonan tira nan dik algi la kayti sama no lere wulgam tinu lere yel sunna ka pidi fo mi ka tomo sunna handata ha ni sunna handata ya fo mo ron dik ani wa tonde bi yunga avant to tonde bi nan ka tay oto la leban je tabni mara la leban man suguri la moroni Qur'an korongo la moroni zikir mongo wona kubram to me moroni miskin ma yulso yo la tun sa ne babala to ma su la gataba la biya fa ne taba biya tabla biya ftaba pour da wona motu ko taba barka ton soron tagara alaji Aboubacar Sana limode bamba wan ko ton venam bali faybe sous la point bamba yas wilning singeti kiwa ngar yele bam la sul kan tor soba it possible barka la pos yama kala ba fangil captit ki bana so zika ngaruna zabra bewti le pam taba andi ki bana moronta samba Savan TV on a kana lafi on a kiti dikatore inshallah. Je sais compter encore sur vous pour les 5 années à venir. Donc ce que tu dois faire tout de suite et maintenant, c'est d'aller coucher avec cette folle-là pour que moi je devienne femme de mère. Tu as compris, non? Chachette. C'est ton mariage que tu mets à péril. Il faut qu'on chasse pour le cinéma. Mais le pouvoir à tout prix passe au cinéma royal du 28 mars au 3 avril 2022. C'est lui qui m'a mise en scène. Un film rempli de sensations fortes et de rebondissements. Un film de Thérèse Bambara.
actuellement sur Uniga Movies. Adieu belle-mère, confinement 2.0, folie d'amour, Madame l'ambassadrice, Raouk 2, L'allée le voisin de Rama, le rêve américain de Malika, Madi Ligidi, Destin de Rama. Le